এয়া দেখিছে গৰম গৰম পকৰা ডাল পকৰা হয় আৰু দিছে আমাৰ ভাবিজিয়ে মানে আমাৰ গৰম গৰম পকৰা এই বৰষুণৰ বতৰত আৰু আছে এফালে চটনি ये किसने बनाया मम्मी ने। हाँ यशिका का मम्मी ने बनाई है ना हेलो फ्रेंड्स इतिया आमी पकौड़ा खाम चटनी लगत न चटनी के साथ किसने बनाया तुम्हारी मम्मी ने पकौड़ा बनाया अभी मैं इस मौसम में खाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है ना बाहर ठीक है मैं खाई देखाइছো ৰব তাই এক্সাইটেড হৈ গৈছে তাই নাখায় এনে আৰু এবিলাক বাট স্টিল মাকে চটনি দিছে আৰু পকৰা দিছে ডাল পকৰা হয় একদম গৰম গৰম यम्मी मैं सूखा खाती। ঠিক আছে फ्रेंड्स আমি খাই লওঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ আগত গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰোঁ আপোনালোকক লগাই আছো এয়া দেখিছে গৰম গৰম পকৰা ডাল পকৰা হয় আৰু দিছে আমাৰ ভাবিজিয়ে মানে আমাৰ গৰম গৰম পকৰা এই বৰষুণৰ বতৰত আৰু আছে এফালে চটনি ये किसने बनाया मम्मी ने। हाँ यशिका का मम्मी ने बनाई है ना हेलो फ्रेंड्स इतिया आमी पकौड़ा खाम चटनी लगत न चटनी के साथ किसने बनाया तुम्हारी मम्मी ने पकौड़ा बनाया अभी मैं इस मौसम में खाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है ना बाहर ঠিক আছে মই খাই দেখাইছো ৰব তাই এক্সাইটেড হৈ গৈছে তাই নাখায় এনে আৰু এবিলাক বাট স্টিল মাকে চটনি দিছে আৰু পকৰা দিছে ডাল পকৰা হয় একদম গৰম গৰম यम्मी मैं सूखा खाती। ঠিক আছে फ्रेंड्स আমি খাই লওঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ আগত গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰোঁ আপোনালোকক লগাই আছো